جب ایک سگی بڑی بہن نے اپنی چھوٹی عبادت گزار اور نیک اللہ والی بہن کو نماز پڑھتے ہوئے جان سے مارنے کی کوشش کی تو اس پر کیسے اللہ کا عذاب نازل ہوا، یہ واقعہ سن کر آپ کی روح بھی تڑپ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصرہ میں دو بہنیں رہا کرتی تھیں اور وہ یتیم تھی، لیکن ان کے باپ نے اتنا سب کچھ چھوڑا تھا کہ وہ آرام سے زندگی جی سکتی تھی۔ بڑی بہن بہت ہی زیادہ شاطر اور برے کام کرنے والی تھی، جبکہ چھوٹی بہن بہت ہی زیادہ سیدھی سادی اور اللہ کے بہت ہی قریب اور اس کی عبادت کرنے والی تھی۔ اس نے اپنے اچھے اخلاق سے سب کو اپنا بنا لیا تھا، جو بھی اس کو دیکھتا اس کی تعریفیں کرتا۔ دوسری بہن اس سے بہت جلتی تھی اور وہ اپنی چھوٹی بہن کو تکلیف دینا چاہتی تھی۔ اس نے سازشیں تو بہت کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر وہ ایک ایسا عمل سیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی چھوٹی بہن پر جادو کر کے اس کو کوئی جانور بنا دے تاکہ وہ جانور اس کے گھر میں رہے اور اس پر وہ اپنی مرضی چلائے، حکمرانی کرے۔ بڑی بہن ایک قریب رہنے والے جوگی کے پاس جاتی تھی جو غیر مسلم تھا اور وہ شیطانی عمل سیکھتی تھی تاکہ وہ اپنی بہن کو برباد کر سکے۔ ایک بار چھوٹی بہن قریبی جنگل میں سیر کے لیے گئی تو دیکھا وہاں پر ایک بزرگ کمزور شخص بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ویسے بھی رحم دل تھی، اس بوڑھے کو اٹھایا، اس کو جگانے کی کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس نے پانی اس کے منہ میں ڈالا تو وہ بوڑھا آدمی ہوش میں آ گیا۔ پھر پوچھنے لگی، بابا آپ کون ہیں؟ یہاں بے ہوش کیوں پڑے ہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے، میں دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں، شاید تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوں اور کئی دنوں سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ لڑکی نے جب یہ سنا تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں وہاں جا کر آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی اور آپ کا خیال بھی رکھوں گی۔ ویسے بھی میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ وہ بوڑھے آدمی دراصل ایک اللہ والے تھے اور تبلیغ کے سفر پر نکلے ہوئے تھے، لیکن سفر کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ لڑکی بابا کو اپنے گھر لے آئی اور ان کی بہت زیادہ خدمت کی۔ یہاں پر بڑی بہن نے جب اس بوڑھے آدمی کو اپنے گھر پر دیکھا تو اس نے کہا، یہ کون ہے؟ تم کس فقیر کو اٹھا کر لے آئی ہو؟ چھوٹی بہن کہنے لگی، دیکھو یہ بہت تکلیف میں تھے اور ان کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ بڑی بہن جل کر کہنے لگی، یہ کس طرح کا فرض ہے؟ وہ تمہارا باپ ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی، میرے بابا جیسے ہی ہیں۔ اور کیا تمہیں دکھتا نہیں کہ وہ نابینا ہے؟ ان کو نظر نہیں آتا، اتنے کمزور ہیں کہ چل بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ایک جوان لڑکی ہو کر ان کی مدد نہیں کر سکتی؟ بڑی بہن کہنے لگی، نہ جانے کس بھیک منگتے کو اٹھا کر گھر میں لے آئی ہو۔ بڑی بہن جل کر کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑی بہن کے ہوتے ہوئے مجھ سے بنا اجازت یہ کام کر رہی ہو، اس آدمی کو گھر میں لے آئی ہو۔ چھوٹی بہن کہنے لگی، باجی نیکی کے کام کرنے میں کسی سے کیا اجازت لینا؟ یہ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اگر کسی کی پریشانی دور کرو گے تو اللہ پاک تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ وہ اللہ والے اس چھوٹی لڑکی سے بہت خوش تھے۔ وہ کہنے لگی، بیٹی تو اللہ پاک کی بہت عبادت کرتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ لڑکی بولی، بابا لیکن آپ کو تو نظر نہیں آتا، آپ تو نابینا ہو۔ اللہ والے بولے، بیٹا میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی نیک بندی ہو، پر میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم رات میں نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا، کون سی نماز؟ نماز عشاء کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، یہ نماز وہ ہے جو جاگ کر پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک نیند لینے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا، نہیں بابا، میری امی نے جو کچھ مجھے سکھایا تھا بس میں وہی کام کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کون سی نماز ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے، چلو آج تم میرے ساتھ عبادت کرنا۔ پھر وہ اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھنے لگی اور اس کو اس عبادت میں بہت زیادہ مزہ آیا۔ وہ فجر تک اللہ والے کے ساتھ عبادت کرتی رہی۔ بڑی بہن نے ایک دن اپنی بہن کو اس اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، یہ لوگ لگتا ہے کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میری بہن ساری دولت اپنے نام کروا لے گی، میرے باپ کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ عمل بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ یہ اس کی گھٹیا سوچ تھی کہ وہ اس طرح سے سوچ رہی تھی اپنی بہن کے بارے میں، جبکہ وہ بہن تو صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتی تھی اور اس کی عبادت میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اللہ والے اس کے استاد بن گئے تھے اور اس کو علم دے رہے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی اور یہاں اس کی بڑی بہن اس سے نفرت کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن بڑی بہن اس جوگی بابا کے پاس گئی، کہا کہ جوگی بابا، میری بہن پتہ نہیں اس بوڑھے کو کیوں اپنے گھر پر لے آئی ہے، جو کہ آنکھوں سے اندھا بھی ہے، جس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا، لیکن وہ کچھ تو ایسا سیکھ رہی ہے جس سے مجھے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ رات کے پچھلے پہر ایسا عمل کرتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے باپ کی ساری دولت ہتے آنا چاہتی ہے اور مجھے کنگال کرنا چاہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے علم کے ذریعے اسے جانور بنا دوں اور وہ جانور جو میرے اشاروں پر چلے اور میرے گھر پر میری وفاداری کرے۔
इस तरह वो अपनी मनमानी भी नहीं कर सकेगी और मैं अपने मकसद में भी कामयाब हो जाऊंगी। उसको नेकी करने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब तो ना जाने कौन सा ऐसा शैतानी अमल कर रही है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। मुझे कुछ ऐसा अमल दो जिसकी वजह से मैं बच जाऊं। तो वो जोगी कहने लगा, तो अपनी बहन को कौन सा जानवर बनाना चाहती है? तो वो कहने लगी, कोई भी ऐसा पालतू बेजुबान जानवर जो मेरे घर पर रहे और मेरी वफादार बन कर रहे। तो जोगी कहने लगा, तुम इसको कुतिया बना दो, अच्छा है, तुम्हारी हिफाजत भी करेगी, बात भी मानेगी और तुम्हारे इशारों पर भी नाचेगी। ये सुनकर वो मकार हंसी हंसने लगी और कहा, यही तो मैं चाहती हूँ। अब वो रोज़ जोगी के पास जाया करती थी। वो गंदा अमल सीखने के लिए, ये शैतानी अमल के लिए उसे कब्रिस्तान जाना पड़ा। कब्र को खोद कर एक मुर्दे को बाहर निकालती और उस मुर्दे के इर्द गिर्द दायरा खींचती और अपने शैतानों को पुकारती, मुझे ताकत दो, मेरी मदद करो। अब वो मुसलमान न रही थी। उस मुर्दे के साथ बैठकर उसने वो अमल 10 रातों तक करना था। उसकी छोटी बहन अल्लाह वाले के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ रही होती। वहाँ पर वो कब्रिस्तान के मुर्दों पर जादू करती, सिर्फ और सिर्फ शैतानी ताकतों को पाने के लिए। इंसान किसी को तबाह करने के लिए किस हद तक जा सकता है, लेकिन अगर इंसान को किसी के साथ अच्छा रहना हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी ज़ुबान और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। वो अपनी छोटी बहन को बर्बाद करना चाह रही थी। असल में वो खुद तबाह हो रही थी, दुनिया में भी बर्बाद हो रही थी और आखिरत में भी अपने लिए जहन्नुम का सौदा कर रही थी। एक रोज़ अल्लाह वाले इस छोटी लड़की को दुआ देते हैं और कहते हैं कि बेटी, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश व खुरम रखे। तुमने मेरी बहुत खिदमत की और इस खिदमत के बदले तुम्हें वो मुकाम मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और फिर कहने लगे, अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। तो वो लड़की बहुत उदास हुई। उसने कहा, बाबा, अब आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह सबसे बड़ा नेकीबान है, उसकी सिवाय अपने बंदों की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। हाँ, उसने वसीले ज़रूर बनाकर भेजे हैं। उसके बाद वो अल्लाह वाले वहाँ से चले जाते हैं। जब उसकी बड़ी बहन ने ये देखा कि अब तो मेरी छोटी बहन अकेली रह गई है, अब वक्त आ गया है कि मैं उस पर अपना वो अमल करूं। रात वो फिर बड़े से कब्रिस्तान में गई। ये आखिरी रात थी, 10वां दिन था। उसने कब्र खोदकर मुर्दे को बाहर निकाला और अपना विर्द शुरू कर दिया। वो शैतानों को याद करती जा रही थी और कब्रिस्तान की वहशत बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन को तबाह करना था। इसी वजह से वो इस वहशत और भयानक रात में भी डर नहीं रही थी। अचानक से एक जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि जा, तुझे वो अमल मिल गया है, तू जिसे चाहे जो चाहे बना सकती है। वो बहुत खुश हुई और खुशी से इस जोगी के पास आई और कहने लगी, बाबा, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ, मुझे 10 रातों के अमल का फल मिल गया है। अब मैं घर जाऊँगी और अपनी बहन को तबाह व बर्बाद कर दूँगी। ये सब कुछ वो गुरूर और तकब्बुर में कह रही थी। वो घर आई, उसने बड़ी चालाकी के साथ अपनी बहन से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी। वो इसका ख्याल रखती, इसके सारे काम करती। छोटी बहन मोहब्बत की मारी अपनी बड़ी बहन की इस मोहब्बत को सच समझ बैठी थी, लेकिन वो तो इसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी। फिर एक रात बड़ी बहन ने वो ख़ास अमल करने के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। यहाँ छोटी बहन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी कि अचानक से दरवाजे पर दस्तखत हुई। बड़ी बहन कहने लगी, इस वक्त कौन आ गया है? वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने वही अल्लाह वाले खड़े थे। उसने कहा, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, एक रात यहाँ पर रुक सकता हूँ? वो कहने लगी, मैं नहीं जानती तुमको, तुम कौन हो? वो अल्लाह वाले कहते हैं, मुझे गौर से देखो, तुम मुझे जानती हो, मैं वही अल्लाह वाला हूँ, नाबीना अल्लाह वाले। वो लड़की इस अल्लाह वाले को पहचान चुकी थी, लेकिन बड़ी चालाकी से कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं जानती, आप इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। इसी दौरान वो छोटी बहन वहाँ पर आ गई। अल्लाह वाले को पहचान कर खुशी से कहने लगी, अरे बाबा, आए, अंदर आ जाएं। उनको अंदर लेकर आ गई। बड़ी बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आज रात तो मैंने अपने अमल का खात्मा करना था और ये बूढ़ा अंधा फिर से आ गया। खैर कोई बात नहीं, इसको कौन सा दिखाई देता है, मैं अपना काम आसानी से कर सकती हूँ। फिर उसने अपना वो गंदा अमल करना शुरू कर दिया और अपनी छोटी बहन से कहने लगी, मेरी बहन, बहुत अरसे से हम दोनों साथ रहती हैं, हमारे वालिदैन भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम दोनों बहनों की मोहब्बत मिसाली होनी चाहिए। छोटी बहन बहुत खुश थी कि इसकी बड़ी बहन इसे मोहब्बत करने वाली हो गई है और साबित भी कर रही है। फिर बड़ी बहन बोली कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। छोटी बहन ने कहा, किस तरह का तोहफा बाजी? वो कहने लगी, एक आईना है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। इस आईने को देखकर जो भी अपने आप को संवारेगा वो दुनिया का सबसे हसीन इंसान बन जाएगा। छोटी बहन ने कहा, लेकिन मुझे खुद को हसीन करने की क्या ज़रूरत है, मैं इस दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करती। तो बड़ी बहन ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन देखो तो सही, ये आईना कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है।
बस एक बार इसको देख लो। वो आईने को सामने रख कर देखने लगी थी। वो अल्लाह वाले आ गए और कहा रुको बेटी, और बड़ी बहन से बोले मुझे लगता है कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो, पहले तुम इस आईने को देखो क्योंकि तुम इसकी ज्यादा हकदार हो। बड़ी बहन ने कहा आपको कैसे पता कि मैं खूबसूरत हूँ, आप तो नाबीना हो, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता। अल्लाह वाले बोले बेटा आंखों से अंधा हूँ, दिल से नहीं। बड़ी बहन ने सोचा मैंने अपनी छोटी बहन के लिए इसको तैयार किया है, भला इसका असर मुझ पर कैसे होगा, देख ही लेती हूँ, फिर तो उनके पास कोई बहाना भी नहीं रहेगा। गरूर से बड़ी बहन ने आकर जैसे ही इस आईने को देखा तो वहाँ पर एक कुतिया की शक्ल थी, और जैसे ही इस बड़ी बहन ने इस कुतिया की शक्ल को देखा वो बिल्कुल ही वैसी बन गई। अब तो वह इंसान नहीं रही थी बल्कि एक जानवर बन गई थी, लेकिन वो इंसानों की तरह बोल सकती थी। वो कहने लगी ये क्या हुआ मेरे साथ। वो अल्लाह वाले बोले तूने अपनी छोटी बहन के लिए गड्ढा खोदना चाहा था तो और असल में खुद ही तू इस गड्ढे में गिर गई। तू सोच रही थी कि तुझ पर ये आईना असर नहीं करेगा, लेकिन हम भी अल्लाह के बंदे हैं। तू यहाँ पर अपना शैतानी अमल कर रही थी और हम वहाँ अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि तू जो कुछ भी कर रही है वो तुझ पर उल्ट हो जाए। जादू करके तू अपनी बहन को तबाह करना चाहती थी, इसको एक जानवर बना देना चाहती थी। अब देखो खुद को, तुम जो किसी के साथ करना चाहती थी वो खुद तुम्हारे साथ हो गया है। अब जब जब तुम खुद को देखोगी तो तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम किसी दूसरे का बुरा करना चाहती थी और खुद तुम्हारे साथ बुरा हो गया। शैतान से मांगोगी तो तबाही ही मिलेगी, और अगर तुम अल्लाह से मांगती तो वो तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन की मोहब्बत डालता और तुम दोनों बहनें हमेशा सुखी रहती। हसद, लालच और हिर्स ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम दौलत को हासिल करने के लिए सब अमल कर रही थी और अल्लाह ताला ने तुम पर ही तुम्हारे अमल को उल्टा कर दिया। फिर वो अल्लाह वाले इस बहन से कहने लगे कि तुमने अपनी इबादत और अपने अच्छे इखलाक से अल्लाह पाक को राज़ी कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी हिफाजत के लिए हमें भेज दिया, वरना हम भी अल्लाह के आजिज़ और अदना से बंदे हैं, और तुम्हारे अच्छे अमल ने तुम्हें बचा लिया। इसके बाद वो बाबा जी जाने लगते हैं तो छोटी बहन इन्हें रोक लेती है और कहती है बाबा जी आप रुक जाए ना, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। एक बहन को अपना माना था, वो भी मेरे खिलाफ काम करती रही, इसको तो इसकी सज़ा मिल गई, आप रुक जाएं। तो वो बाबा कहने लगे नहीं बेटा, हम इसी काम के लिए यहाँ पर आए थे। तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हें जंगल में मिला था, बेहोश पड़ा हुआ था, बल्कि मैं बेहोश नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने इस दिन से हमें तुम्हारी हिफाजत करने का हुक्म दे दिया था, और अल्लाह पाक पर हमेशा यूं ही भरोसा रखना, तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह पाक की ज़ात पर तवक्कल करने वाले हमेशा आफतों से बचे रहते हैं, और हमेशा यूं ही नेकी करती रहना, हमेशा लोगों का साथ देती रहना। तुम्हारी बहन ने अपने अमाल की सज़ा पा ली है और तुमने अपने अमाल की जज़ा। इसके बाद वो अल्लाह वाले वहाँ से चले जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको भी नेकी करने और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।